Vreme je za sadnju paradajza i svi savjeti koji doprinose povećanju prinosa i kvalitetu plodova su dragoceni. U prethodnim videoklipovima smo pokazali na koju dubinu se sadi paradajz i šta se dodaje prilikom sadnje. Sada ćemo prikazati čime zalivamo paradajz nakon sadnje. Svakoj biljci paradajza dodajem po 1 litar ove zelene tečnosti nakon sadnje. Možete zalivati i više puta tokom sezone, a biljke će brže da porastu i obilno da plodonose. Ova zelena tečnost se pravi od koprive. To je kompost od koprive ili tečno đubrivo od koprive. U nastavku pogledajte kako se lako pravi. Većina biljaka koje gajimo u bašti dobro reaguje na đubrenje koprivom, a posebno paradajz. Ovo ekološko đubrivo od koprive pomaže biljkama paradajza da ojačaju i da ostanu zdrave, da budu otpornije na bolesti pa čak i na štetočine. To je prirodno azotno đubrivo koje podstiče rast biljaka i stvaranje lisne mase. Pokosite koprivu i biljnu masu stavite u veću kantu ili bure, u zavisnosti koju količinu pravite. Na 1 kg sveže koprive se dodaje 10 litara vode. Najbolje je koristiti ustajalu vodu, odnosno kišnicu. Kopriva se promeša u vodi i ostavi se 2 do 3 nedelje da fermentiše. Pokrije se kanta, ali se ne zatvara sasvim. Najbolje mrežom, da ne upadaju insekti. Fermentacija je gotova kada sadržaj kante prestane da peni. Ako su visoke temperature, fermentacija može trajati i kraće. Sigurno će se osjetiti neprijatan miris. Kada je fermentacija gotova, sadržaj se procedi. Pre primjene razrediti. Treba napomenuti da se ovako dobijeno tečno đubrivo od koprive razređuje sa vodom u razmeri 1:10. Mada u praksi mnogi primenjuju i veću koncentraciju đubriva. Đubrivo od koprive može se koristiti i folijarno. Ako ste odlučili da đubrivo od koprive primenjujete folijarno, dodajte mu vodu tako da razmera bude 1:50. Treba znati i kada zaustaviti primjenu azotnog đubriva. Kada biljke stasaju i ojačaju, počnu da cvetaju i plodonose, ne treba više koristiti koprivu kao prihranu. Tada su neki drugi elementi važniji za paradajz. Čime vi prihranjujete paradajz? Iz koje zemlje nas gledate? Kopriva se inače koristi i kao insekticid, a posebno protiv biljnih vaši. Razlika je samo što se kopriva ne ostavlja da fermentiše. Tečnost se procedi već posle 12 sati od pripreme. To je zato što bi se dužim držanjem izgubili sastojci koji žare, odnosno deluju repelentno na insekte. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.